इहादे जेंटा पढनु बाघ भालु विषय जानलो कि बाघ भालु मतलब कसम जंगल कसम आज जदी जंगल ले थिले काना होता हमर ने जदी जंगल ले थिले काना होता जंगल ले थिले जंगल ले थिले काना होता हमर ने कुले थे आ जंगल ले थिले काना जानि छ जंगल ले थिले वर्षा नहीं था काना वर्षा नहीं था आ वर्षा में नाम के नाम बसनु हम चाष करे बसबा नहीं बसे चाष करे तो नहीं बसे ना हम धान चाष बस के भी चाष बस का बारे समस्त बड़े चाष पसंद नहीं हम धान चाष पसंद तापरे आ चाष पसंद पप्पा चाष पसंद बीरी भाजी साग सब बस हां कांदू सब पसंद नहीं हम तमार धान चाष करछो तमार धान चाष करछो अच्छा যদি ধান চাষ করলো ধান চাষ কেন করবা বর্ষা হতে করবা আদি আদি যদি জঙ্গল নাই থিলে বর্ষা নাই হয় না ঠিক আছে কি হবে এই কলম কি ধান সি স্যার আসো কইদেন না জঙ্গল নাই থিলে বর্ষা নাই হয় আর বর্ষা নাই আমি চাষ করব चाष में अपना बस माने गया चाष में हला बसवा ने काना के को बसना ठीक है मनीष का काना के को बसना वर्षा ने ले काना नहीं था चाष में था चाष में लेकर था माने गया चाष में लेकर था अब গছর গুলা কান পাইছ গছর যে জনে কর কোন সাথে কর তুই কর না কাটো পাইছ তুই বলে কর গছর কান পাইছ গছর ছাই পাইছ তুই বলে কর কোনি পরিবা গছর ফল পাইছ কোনি পরিবা চাষ তুই বলে কর ভেরি গুড এরা বহুত ট্যালেন্ট আছে গছর আমরা সবথর বহুত বহুত মূল্যবান জিনিস পাইছো সেটা হলা অম্লজান আমি যদি নিঃশ্বাস নিই না বস্তু কে আমি নিঃশ্বাস নও সময় তো বচিছো হ্যাঁ গছর আমি অম্লজান পাইছো বলি আমরা অম্লজান পাইছো বলি আমরা বচিছো কি গছ আমকে অম্লজান দেছি আর গছটা আমি কান দেছো অঙ্গারকাম আমি কানা ছাড়ছি ଆମେ ଗଛର ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଛୁ ଆଉ ଆମେ କାଣା ଛାଣଛୁ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଣଛୁ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମେ ଛାଣଛୁ ଯେଟା କି ଗଛ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦେସି ଆଉ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେସି ତାପରେ ଫଳ ଦେସି ଗଛ ଛାଇ ଦେସି କାଠ ଦେସି ଅମ୍ଳଜାନ ଦେସି ବହୁତ କିଛି ଦେସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ଔଷଧ ବି ଦେସି ठीक है औषध माने बेसी नहीं जानला में गछ विषय रे भल लागला काटा भल लागला काहे कोइ पाबो हां ऑलमोस्ट किछ